body here. La There are. gente que más dolor me ha causado no es la gente del mundo, sino el mismo cuerpo de Cristo. The people that have caused me the most pain is not the people of the world, but the people in the church. Y en ese momento, And in that moment, yo no sabía lo que iba a pasar. I didn't know what was going to Pero happen. yo recuerdo una cosa. But I remember one Yo thing. oraba en lenguas. I prayed in tongues. Yo oraba en lenguas. I prayed in Era una tongues. joven de 20 años. I was a 20-year-old Y young yo me lady. acuerdo que yo llegaba al altar. And I remember that I'd get to Y the todo altar. lo que hacía era orar en lenguas. And all I did was pray in tongues. No entendía. I didn't understand. Solo entendía que yo lloraba y oraba en lenguas. I just understood that I cried and prayed in Y tongues. de repente se me reveló lo que estaba oculto. Suddenly it was revealed to me what was hidden. Y si Dios no me hubiera edificado en mi interior, And if God had not edified me in my interior, quizás yo misma me hubiera cometido suicidio. maybe I myself would have committed suicide. Quizás yo misma me hubiera ido al mundo. Maybe I myself would have gone to the world. Porque fue muy fuerte para mí. Because it was very strong Pero for ¿sabe me. una cosa? But you know one thing? Estaba fortalecida. I was strengthened. En medio del horno. In the midst of the En medio oven. del valle. In the midst of the En valley. medio de las aguas dice, no te abnegarán porque yo estaré contigo. In the midst of the waters, it says, you shall not El drown, because fuego I'll be no with you. arderá en ti. The fire will not burn you, Porque yo estaré contigo. because I will be with you. Y así Él estuvo conmigo. And that's how he was with me. Por eso tiene que procurar el don de lengua. That's why you have to seek the gift of tongues. Todavía no lo habla. You don't speak it No yet? se preocupe. Don't worry about it. Pídalo. Ask for it. Pídalo. Ask for it. Pablo dice, procúralo. Paul says, ask for it. Deséalo. Desire it. Llora por él. Cry for it. ¿Cuántos han llorado por una casa? How many have cried for a house? ¿Cuántos han pactado por una casa? How many have made covenants for a Por house? eso sí pactan. For that you do make Y eso covenants. es bueno. And that's good. Pero pacta por los dones. But make a covenant for Gime the por los gifts. dones. Cry for the gifts. Haz un ayuno por los dones. Fast for the gifts. Yo me acuerdo que en esa edad, I remember that at that age, antes de eso, before that, yo tenía como 16, 17 años. I was about 16 or Y 17. había una hermana en la iglesia. And there was a sister in the church Le llamaban la hermana Martínez. called Sister Martinez. Si me escucha, le saludo. If she's listening to me, I Linda greet her. persona. Very beautiful person. Me recuerda a usted. She reminds me of you, Sí, a usted así. Era just como like that. usted. She was like you. Hasta tiene el semblante. You even have the same Me acuerdo semblance. que ella hablaba en lengua. And I remember she spoke in tongues. Y yo era una joven. And I was a young Yo decía, girl. wow. Y cuando ella hablaba en lengua, And when she spoke in tongues, había una paz en su rostro. there was a peace on her Y ella face. lloraba. She would cry. Y yo, una joven, decía, yo quiero lo que ella tiene. And me as a young lady, I said, I want what Yo she quiero has. sentir lo que ella siente. I want to feel what she feels. Y cada servicio, And every service, yo llegaba y decía, hoy voy a hablar en lengua. I would get there and say, today I'm Y going to me speak in iba y no tongues. hablaba. And I would leave and I wouldn't Y speak. otro servicio, y voy a hablar en lengua. And the next service, I'm going to speak in tongues today. Y ese día llegó. And that day arrived. Me acuerdo cuando tuve un sueño I remember when I had a dream y me soñé hablando en lengua. and I dreamt myself speaking in Y tongues. le llamé a mi mamá And I called my mom y le dije, ma, and I said, Mom, mire que me pasó esto. look what happened to me. Dijo, prepárate, hija, porque vas a hablar en lengua. She said, get ready, daughter, because you're going to speak in Amados, tongues. fue la mejor noticia que me pudo haber dicho. Beloved, it was the best news that I could have heard. Cuando fui al servicio When I went to the service y el pastor hizo un llamado and the pastor made a calling y dijo, Michelle, and he said, Michelle, ven para acá. Yo estaba allá en la puerta come over here. And I was all the way con back by the Robert. door. Robert tenía un añito. With Robert. Robert was just Y yo 1 me year paraba old. en la puerta porque se ponía necio, pero yo no me quería ir al cuidado, yo quería huir. And I would stand at the door because he would act up, but I didn't want to go to the Porque yo nursery. tenía hambre, yo quería el don de lenguas. I wanted to hear because I was hungry and Yo I wanted decía, the gift si of me voy al tongues. cuidado de niños, puede ser que ese era el día y no se me va a dar. And I would say, if I go to the nursery, it could be that that was the day and I didn't get it. Y ese día el pastor me dijo, ven para acá. And that day the pastor told me, come up here. Y yo me asombré. And I was surprised. Y cuando yo iba caminando hacia el altar, yo alcé mis manos. And when I was walking towards the altar, I lifted up my Amados, hands. fue el mejor regalo que yo he recibido en toda mi vida, aparte de la salvación. Beloved, it was the best gift I've received in my whole life apart Yo from recuerdo que salvation. cuando yo empecé a caminar hacia el altar, el fuego de Dios empezó a caer de aquí hacia mi cabeza. I remember when I
began to walk to the altar, the fire of God fell from here to my head. Y me acuerdo que yo me empecé a escuchar. And I remember that I began to hear myself. Y yo escuchaba que yo hablaba otro lenguaje. And I heard I was speaking another language. Y yo en mi inocencia decía y sabía, ese es el don de lengua. And me in my innocence, I knew that that was the gift of Y yo tongues. me reía. And I would laugh. Y yo saltaba. And I jumped for joy. Y daba gracias a Dios, pero mi boca decía otra cosa. And I would thank God, but my mouth was saying something else. Y desde ese día, And from that day on, jamás me he avergonzado de Jesucristo. I've never been ashamed of Jesus Christ. Estoy dispuesta a morir por la cruz. I am willing to die for Por the eso le cross. digo que el espíritu de la profecía es predicar a Cristo, es hablar de Cristo, es evangelizar de Cristo, orar por los enfermos en el nombre de Cristo. That's why I tell you that the spirit of prophecy is to preach Christ. Pray for those that don't have Christ. Tenemos que activar lo profético. We have to activate the prophetic. Eso va a traer otros dones. That will bring other gifts. Cuando Dios vea tu anhelo, When God sees your desire, tu desesperación, your desperation, Dios te da otros regalos. God gives you other gifts. Porque al buen administrador se le multiplican los talentos. Because to the good administrator, the talents are multiplied. Dios no le da al negligente. God doesn't give to the Dios le da al negligent. buen administrador. God gives to the good Y yo administrator. dije, yo no me quedé conforme. And I wasn't conformed Yo with that. dije, yo quiero el don de discernimiento. I said, I want the Yo gift of quiero el don de discernment. sabiduría. I want the gift of Yo quiero el wisdom. don de interpretación de I lenguas. want the gift of quiero el don interpretation de of fe. tongues. I want the Yo gift of quiero el don de faith. hacer milagros. I want the gift of doing quiero miracles. más. I want more. Yo quiero más. I want more. No me conformé. I was not conformed. No te conformes. Do not be conformed. No te conformes. Do not be conformed. ¿Cuántos quieren más? How many want more? Proverbios 18:16 dice, Proverbs 18:16 says, con los regalos se abren todas las puertas y se llega a la gente importante. a man's gifts make great room for him and brings him before great men. Los dones son regalos. The gifts are presents. Aquí está hablando de un regalo literal. Here it's speaking of a literal gift. No hay un día que yo no entre a mi oficina, There's not one day that I don't enter my que yo no office, vea mi shofar that I don't see my shofar, y no me acuerdo de cuando Pastor me lo regaló en Israel. and I remember when the pastor gave it to me in Israel. Me acuerdo de él. I remember Me acuerdo him. la tienda donde estaba. I remember the store he was Me in. acuerdo que fue uno de los más caros que había ahí. I remember it was one of the most expensive Porque ones esto there. está forrado con la perla madre. Because this is Esto no es cualquier shofar. covered with the mother pearl. It's not just any Y shofar. está ungido. And it's anointed. Los regalos te abren puertas. The presents that open doors. Cuando tú tienes el don de ciencia, When you have the gift of science, se te van a abrir las puertas. the doors will be open to Como you. un testimonio que oí de un apóstol que vino. Like a testimony I heard from an apostle that came. De un hombre que se estaba muriendo, que era muy rico. Of a man that was dying and was very rich. Y él necesitaba un templo. And he needed a temple. Y el otro necesitaba un milagro. And the other one needed a miracle. Se te van a abrir las puertas. The doors will open for Con you. los dones, los regalos del Espíritu. With the gifts, the presence of the Spirit. Imagínese que alguien se esté muriendo de cáncer. Imagine someone dying of cancer. Oro ni plata no tengo. Silver or gold I Mas don't lo que have. tengo te doy. But what I have I En el give you. nombre de Cristo Jesús, levántate y sé libre de ese cáncer. In the name of Jesus, get up Los and be dones freed te of that abren las cancer. puertas delante de la gente importante. The gifts will open the doors before the great people. Los dones The gifts te van a posicionar. will position you. No para que tú busques tu propia vanagloria. Not to look for your own Los vainglory. dones son para el cuerpo de Cristo. The gifts are for the body of Se Christ. te van a abrir puertas. Doors will be opened for Hay you. gracia y favor que se desata. There's grace and favor that's released. Un regalo deja una impresión en el corazón de la persona. A gift leaves an impression in the heart of the Un person. regalo representa honra, aprecio, admiración. A gift means honor, prestige, and admiration. Quiere decir que cuando Dios nos da los regalos del Espíritu, That means that when God gives us the gifts of the Spirit, es porque algo ve en ti. it's because He sees something in you. Tenemos que activar lo profético en nuestras vidas. We have to activate the prophetic in our lives. El don de fe The gift of faith te va a llevar a conquistar cosas que la duda muchas veces en el cual la duda te ha mantenido limitado.
will lead you to conquer things that doubt had you limited in. Porque el reino se mueve por la fe. Because the kingdom moves by faith. ¿Cuántos desean activar lo profético en sus vidas? How many desire to activate the prophetic in your Todos lives? aquellos que desean activar lo profético, póngase de pie. All those that want to activate the prophetic, stand up. Dios te quiere dar el don de sanidad. God wants to give you the gift of healing. ¿Cuántos tienen familia en Latinoamérica How many have family in Latin que están America enfermos that are quizás? sick maybe? Cuando tú cargas el don, cuando lo profético está activado en ti, When the prophetic is activated in you, todo es de declarar la palabra. it's all about declaring the No word. importa que estén en México, It doesn't matter if they're in no importa Mexico que estén en Nicaragua, or they're in no Nicaragua. importa que estén en Puerto Rico, It doesn't matter if they're in no Puerto importa Rico. que estén en Guatemala. It doesn't matter if they're in Cuando Guatemala. tú tienes el don de fe, When you have the gift tú of vas faith, a hablar como aquello cuando dijo Jesús: dile a este monte, quítate y échate al mar, y ese monte se moverá. you're going to speak like when Jesus said, when tell that mountain to move and get in the sea, and that mountain will move. Porque tienes fe como un grano de mostaza. Because you have faith like a grain of mustard. Necesitamos los dones del Espíritu. We need the gifts of the Spirit. Imagínese que usted tenga el don de ciencia Imagine that you have the gift of y science, usted se topa, los jóvenes se topan a un alumno en la escuela and the youth bump into a student at school que está a punto de matarse, that's about to kill y themselves. Dios te lo revela. And God reveals it Y to tú le you. dices: mira, yo te vi anoche que estabas haciendo esto, pero Dios me dice no lo hagas porque Él tiene una mejor vida para ti. And you tell them, I saw last night you were doing this, but don't do it because God tells me He has a better life for you. Tú te puedes imaginar el impacto que vas a tener en esa joven, Can you imagine the impact that you're going to have on that young lady, en ese matrimonio, in that marriage, en esos amigos? in those friends? Necesitamos lo profético. We need the prophetic. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Yo quiero que cierre sus ojos.